ang bayad sa sila, mga kamatayon. Okay? Ako pa, ito ang mga tao, alam mo ito, puro kitang kamatay. Okay. Paningin na magagawang sala. Ang pumutala ko, kaya mga bata ka nangamatay. Ito lang sa 5 years, pino. Di ka rin kumuto nga pagkakala na sila, ang nangamatay man. Okay? Bago lang ako gibasa ang Roma Kapitulo 5, versikulo 12. Nganong mamatay man ang bata? Nganong misulod man ang kamatayon? 5:12 na yon. Busa, maingon nga ang sala, misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo. Og ang kamatayon, misulod, pinaagi sa sala. Og tungod ni ini, ang kamatay, mikuyanap, ngadto sa tanang tao, sanglit ang tanang tao nakasala man. So, nganong misulod ang sala igsoon tungod sa una natong ginikanan. Mo na nga ang bata mamatay tungod ka na sa epekto o resulta sa gihimo sa atong unang ginikanan. Nga ang word nga gitawag natong kinabuhi nga walay katapusan na disturbo tungod sa sala. Og tungod kay ang sala misulod man, misulod usab ang kamatayon. Roma 5:12. Pero kanang kamatayon sa bata igsoon dili pa na mao ang bayad sa sala. Resulta lang na siya sa sala. Okay? Usbon ko. Dili pa na mao ang bayad sa sala, kundi resulta na sa sala. Ang bayad sa sala igsoon katong ikaduhang nga kamatayon. Akong basahon na. Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 5 o versikulo 6 nagingon. Og bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang 1,000 ka tuig. Kini mao ang naunang pagkabanhaw. Versikulo 6. Bulahan og balaan ang tao nga makaambit sa nahunang pagkabanhaw. Meaning to say, kung ang tao, ang bata namatay, naapa siya'y chance nga mabanhaw. Muna gitawag og una nga pagkabanhaw. Okay? Bulahan og balaan ang tao nga nakaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon niini, ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot kaniya. So imo makita, ang bayad sa sala igsoon katong ikaduhang nga kamatayon. Now, unsam ning unang kamatayon? Ang unang kamatayon mo nang na-experience sa bata. Namatay ba siya sa balatian? Namatay ba siya sa disgrasya? O naigo bas bala nga saag nga bala? O bisag unsa nga klase nga hinungdan sa kamatayon, mao na ang ma-experience sa una nga kamatayon. Pero kung ang bata banhaon man, kung luwason ni Jesus, inigbanhaw sa iya, di na siya mamatay. Kaya nga naman, kwao naman siya dala dito sa langit. Now, ang tao nga dautan, nga naapaslubnganan, nga namatay sa disgrasya, balatian, naaslubnganan karon, kung dautan siya, inigbalik ni Christ, mo experience siya sa ikaduhang nga kamatayon. O kanang ikaduhang nga kamatayon, mauna na ang kamatayon ngadto sa kalayo. Atong basahon, kay Pinadayag 20, versikulo 5-6, man itong gibasa, direta sa Jes. Og unya, ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo og asupre diintuan na ang mapintas nga mananap og mga mini nga propeta og didto pagasakiton sila. So kung imong tan-aw na sa dinhi sa gitawag unang Korinto 6 9 og 10, apil na diha ang namuhat og dautan. Mao na ang ikaduhang kamatayon. Now ang bata nga namatay igsuon, dili ti siya silot sa sala. Resulta sa sala sa atong unang ginikanan. Ang silot sa sala nga maong ikaduhang kamatayon kanang pagbalik ni Jesus Christ nga dala na ang kalayo sa paghukom. Okay? Paluapig zon. Kung napakay dalibgad. Oro to, Pastor. Okay, okay na ka ato nga tubag igsoon? Wala ako. Okay, daghang salamat Brother Ronald sa imong pangutana.